defenders, lines it up for the shot. It's a goal! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can. Sebuah media ternama di Vietnam, VTC News, memberitakan bahwa pelatih timnas Filipina Tom Sin Vit menyatakan ketidakpuasannya terhadap pers Indonesia. Media-media Indonesia mengatakan bahwa dia ingin menang untuk membantu tim Vietnam. Segera setelah konferensi pers antara tim Vietnam dan tim Filipina pada tanggal 6 Juni, banyak artikel muncul di media dan saluran pers Indonesia yang mengklaim bahwa pelatih Tom Sin Vit berkolusi dengan tim Vietnam untuk melawan tim sepak bola mereka. Di surat kabar Indonesia Bola Sport bahkan ada artikel yang berjudul "Untuk membantu Vietnam, tim Filipina berlatih dalam kegelapan sebelum pertandingan melawan Indonesia." Tepat setelah sesi latihan pertama Filipina di Jakarta, pelatih Tom Sin Vit menyatakan ketidakpuasannya atas informasi menyesatkan yang disebarkan oleh pers tentang dirinya dan tim Vietnam. "Saya sudah membaca beberapa surat kabar Indonesia dan menyaksikan bagaimana mereka membicarakan kami. Saya hanya ingin mengungkapkan ambisi saya untuk menang melawan Indonesia. Demi kehormatan tim Filipina, saya merasa tidak puas dengan apa yang diberitakan media Indonesia." Demikian kata pelatih Tom Sin Vit. I'm, to be honest, not so happy about what Indonesian media wrote about the comment what I said in Vietnam. I had an interview after the game, and Vietnam media asked me if they had the chance to qualify, and I said we will do our best to beat Indonesia, and if you have to support us, because if we win against Indonesia, you can win against Iraq and you qualify. I'm not supporting Vietnam. I'm not part of Vietnam. I'm only caring about Philippine national team and the Philippine Federation, and I would like to do the best. But we know that Indonesia is a new powerhouse in Asian football. The team is very strong from Indonesia. The players. I come from Belgium. I worked in Holland. I know a lot of the players, also some Belgian players like Sandy Walsh. So Indonesian team is getting close to the level of South Korea, of Japan, and these kind of countries in Asian football. We would like to try to get a good result against them, but we are not a favorite. Indonesia, we have huge respect for them. Indonesia is the big favorite for the game. It will be a packed crowd stadium with fantastic fans, and we will enjoy playing for the public. And it's normal as a coach. We will not play to lose. We will not play to draw. We're gonna try to win, but it will be very difficult for us. Sementara itu, tim Vietnam yang akan melawan Irak di Basrah mengalami ujian yang sangat berat karena cuaca yang sangat ekstrim di kota Basrah yang mencapai sekitar 47 derajat Celcius. Hal ini membuat para pemain Vietnam kepanasan dan harus menggunakan banyak cara untuk mendinginkan badan di luar ruangan. Media ini juga memberitakan bahwa Vietnam masih ada kesempatan dan berharap ada keajaiban terjadi di laga terakhir grup F, yaitu Vietnam menang melawan Irak dan Indonesia kalah melawan Filipina. Jika keajaiban ini terjadi, maka timnas Vietnamlah yang akan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan jika keajaiban ini terjadi, maka pupuslah sudah harapan Indonesia untuk mengikuti event yang besar, yaitu Piala Dunia 2026. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with